पुरुषोत्तमाय अदक्षराय नारसिंहाय अर्चना अक्षंतर उत्तिष्ठ भूत सत् विधर्मरेण्य भर्ग देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओमाता समस्त दुर्दक्षेत्वारकाः सरे परमेश्वरं वराहकल्पे वैवस्वतात् मनवन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्भोद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे मेरोनामदेवस्य सह कुटुम्बानाम् अक्षन्तरमात्राणि सुनन्दानामदेवस्य सह कुटुम्बानाम् बसवनेडे धर्मपत्नी वसन्तानामदेवस्य सह कुटुम्बानाम् बुद्धिकुल गोत्रोत्तमस्य रामनाथं गुप्तानामदेवस्य तस्य धर्मपत्नी विशालाक्षी नामदेवस्य सह कुटुम्बानाम् अक्षन्तल गोत्रोत्तमस्य श्रीकान्त तस्य धर्मपत्नी तुलसीवीणा नामदेवस्य सह कुटुम्बानाम् अक्षन्तल गोत्रोत्तमस्य लक्ष्मीकान्त तस्य धर्मपत्नी हर्षवीणा नामदेवस्य सह कुटुम्बानाम् अक्षन्तल गोत्रोत्तमस्य प्रवीणो नामदेवस्य तस्य धर्मपत्नी जया नामदेवस्य सह कुटुम्बानाम् अक्षन्तल गोत्रोत्तमस्य प्रवीणो संतोष प्रियांका नामदेवस्य सह कुटुम्बानाम् अक्षन्तल गोत्रोत्तमस्य राजमणि नामदेवस्य सह कुटुम्बानाम् सत्यपालन गोत्रोत्तमस्य बालकिशन नामदेवस्य तस्य धर्मपत्नी बालमणि भारतम्मा नामदेवस्य सह कुटुम्बानाम् एक्कल्लेव गोत्रोत्तमस्य शंकर नामदेवस्य तस्य धर्मपत्नी पद्मावती नामदेवस्य हरिश्चंद्र सह कुटुम्बानाम् भृङ्गर्षगोत्रोत्तमस्य रविकुमार नामदेवस्य तस्य धर्मपत्नी विजया नामदेवस्य सह कुटुम्बानाम् अस्माकं धैर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थ त्रिनः गणाधिपति देवतार्य श्री सीतारामचंद्र स्वामी देवतार्य महागणाधि नवग्रह हवन पूजनं च करिष्ये तदंगत गन्धपुष्पाक्षतेरभ्यं च कलशस्य भगविष्णा कंठे रुद्र समास्त्रिलाः मूले तत्स्थितो ब्रह्म मध्ये मातृगणास्त्रिलाः कुक्षोद सागराः सर्वे सप्त दीपाः सुन्दरा ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वणाः अंगैश्च सहिताः सर्वे कलशाम्ब समास्त्रिलाः पूजा द्रव्याणि संप्रोक्ष्य देवम् आत्मा संप्रोक्ष्य अपवित्राः पवित्राः सर्व वस्ताञ्जलाभ्यो यस्परे पुण्डरीकाक्ष समाप्यान्त रश्चुते शुचे हिश्चुतिः प्रमा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा गणानां त्वा गणपतिम् अवावहै कविन कवीना मोप वस्त्रावस्तारम् अभयिष्ठामयाभव तारम् ओजरदापराम् अहेरणाय चक्षरे य वस्वतमं साधिर गणपति श्रीमन्मः
गणाधिपति देवताभ्यो नमः वस्त्रार्थे अक्षतां समर्पयामि गन्धां धारयामि गन्धत्पादां दुरादर्श्य नित्यपुष्ट करेश्वर ईश्वरेकं सर्वभूतानां त्वामि ओमक्मये श्रिय गणाधिपति देवताभ्यो नमः गन्धां धारयामि आरिद्र चूर्णं समर्पयामि पस्को कुङ्कुमाङ्गे परिमलपत्राः द्रव्याणि अक्षता पुष्पैः पूजयामि गजकर्णिकाय नमः लम्बोदराय नमः विकटाय नमः विघ्नराजाय नमः धूमकेतवे नमः गणाध्यक्षाय नमः अम्बाय नमः स्कन्दपूर्वजाय नमः सर्वसिद्धि प्रदायकाय नमः शुभकर्तेकदन्तश्च कपिलो गजकर्णिका लम्बोदरच्छोभिकट विघ्नराज गणाधिप धूमकेतुर्गणाध्यक्ष बालचन्द्र गजानन श्रीमन्मः गणाधिपति देवताभ्यो नमः नानाविध परिमलपत्र पुष्प अक्षता समर्पयामि श्रीमन्मः गणाधिपति देवताभ्यो नमः नारिकेलं ब्रह्मफल उपाहार नैवेद्य कोबरकाय రాయి తీసే రాయి మెల్ల చేతులు పట్టుకో మెల్లగా ఆడగాదు ఇట్లా ఇట్లా పల్టాయించి పూజ నవగ్రహ పూజ ఆంజనేయ స్వామికి లక్ష్మణ్కి చిన్న వస్తువు ఇట్లా షాల్ తెప్పారు గణపతి పూజ ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा नारिकेल रंभाफल काश्मीर फल नैवेद्यं समर्पयामि सुवर्णेभ्यः सर्वेभ्यो सर्वः श्रीमन्मः गणाधिपति देवताभ्यो नमः करपूरयुक्त आनंद मंगल नीराजनं समर्पयामि निजुटि ओम तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् संज्ञात्वा महागणाधिपति देवताभ्यो नमः करपूरयुक्त आनंद मंगल नीराजनं समर्पयामि जय बोलो विघ्नेश्वर भगवान की गणाधिपति देवताभ्य सुप्रीत सुप्रसन्न वरदा भवतु अक्षंतल पूल చేతులు తీసుకోండి శ్రీమన్మహ సూర్యగ్రహ దేవతాభ్యో నమః కృష్ణేన రజస్స వర్తమానేన మృతమర్త్యం చ హిరణ్యహేన రవినాం దుత అగ్నిం దోతం వృణేభే ఓతారం విశ్వవేదస అస్య యజ్ఞస్వాహయామి స్థాపయామి పూజయామి యస్వసమేతుతే విశ్వ తస్యోపరిష్ఠయ भवाति चातुष्पदे अष्टापदेन भवति सहस्राक्ष आग्नेय दिग्भागे चंद्रग्रह मावाहयामि स्थापयामि पूजयामि ततः शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि गन्धं धारयामि आर्द्रा चूर्णं समर्पयामि कुङ्कुमान् विलेपनं परिमलपत्राः सुरे सांगवान साइदान समाहार सदक्षिणमंडे पुत्रा परिवार समेत अंगारक ग्रह आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ततः शुद्धोदक स्नानं आवाहिष्ठामयामि स्नान और जयदासना
या भस्मवर्षा कुंकुमान् विलेपन परिमलपत्राः द्रव्याणि पुष्पै साइगा स्वाहा सरक्यमते पुत्र परिवार समेत गुरुकुल आवाहया स्थापयामि पूजयामि ततः शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि अप्सरे स्वाहा अभ्रविदन्त विश्वानिवेशः गौरे माया स्थापयामि पूजयामि ततः शुद्धोदक स्नानं तस्य वाजिनः शरीरव मात्रा तस्मात् करण्डमं ओजस्सक्षराज जिगरे आपोक्षणयनाथना शुद्धोदक श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्य राम नाम वराणे नाम वराणे श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्य राम नाम वराणे श्री सीतारामचंद्र स्वामी देवताभ्यो ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि आसनं समामि अस्थयोरभ्य स्नानं చేయించండి शुद्धोदक स्नानं अपविष्ट मयो परिमलपत्र द्रव्याणि अक्षत पुष्पै पूजयामि नमो अभिचन्द्रापत्थरेणा हिरण्याभ्य श्वारदिन देवस्वरः श्वारदिन देवस्वरः वस्त्रार्धे अक्षतां समर्पयामि गन्धं धारयामि हरिद्रां समर्पयामि कुङ्कुमान् विलेपयामि रणात्तरा तच्छंयारा दृढेवहे गातुं यज्ञाय गातुं अपमात्रा तदा विश्वज्ञग्रामद शासनाना शरे अभि तस्मात् विराजकायत विराजो अधिपुरुषः सजातो अत्यरिच्यता अस्य राज्यं ग्रीष्मयत्म शरतमे सप्तस्य सनस्परिदयाः त्रे सप्तस्सविधकृताः ओरोता दर्शयद्वैष वकादिं विच्छाद्विच्छा प्राण द्वायुरधायत नारिकेल ब्रह्म तत्सत् इदोर्वरेण्यं श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम
శ్రీరామ జయ రామ జయ జయ రామ 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 శ్రీరామ జయ రామ శ్రీరామ आनंद मंगलनीराज अगोरेभ्यो प्रगुरेभ्यः सर्वेभ्यो सर्वेभ्यो नमः करणमात्रोद वरुणन्दराज अरभ्यो सारेदेगरा ब्रह्मणोपहरति एका जय श्री राम पवन सुत हनुमान की राम लक्ष्मण जानकी राम लक्ष्मण जानकी श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम మీరు పెట్టండి మీరు దండం పెట్టుకోండి అవకాశం మీరు జై శ్రీరామ్ లక్ష్మణ జానకి जय बोलो हनुमान की రామ లక్ష్మణ జానకి जय बोलो हनुमान की రామ లక్ష్మణ జానకి जय बोलो అదేవిధంగా విశ్వ హిందూ పరిషత్ వాళ్ళు ఆర్ఎస్ఎస్ వాళ్ళు ఎంతో మంది భక్తులు ఆచారం చేయడం వల్ల మనకి ఈ యొక్క మందిరం కట్టే అవకాశం దొరికింది అది మీరు గుర్తుగా
अर्चितार्चिता उदपर दृष्ट्वार्चिता श्रिया स्वर्णकलशे तीर्थधरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुज प्रसन्नवदनं ध्याय सर्व विघ्नोपशान्तये अगजानन पद्मार्कमाभ्य सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो आचम्य प्राणानायुञ्ज केशवधूसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः श्री कृष्णाय नमः श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमः ओम झरः ओम तपः ओम सत्यं ओम तत्सत् विदुर्वरेण्यं रस ब्रह्मं ब्रह्म पूर्ववस्सरः मम उपात्त समस्त दुर्दक्षेत्वारकाः पपादे जम्बोद्वीपे वरदवर्षे वरदखण्डे मेरो दक्षिणो हरिहरसन्निधौ अस्मिन् वर्तमान व्यवहारिकः धर्त पुष्यमासे शुक्लपक्षे द्वादश्य वासरावासरे इंदुवासरे शुभवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोगे ते सुनीता नामदेवस्य साह कुटुम्बानां अक्षन्तरा गोत्रोद्भवस्य लक्ष्मीकान्त तस्य धर्म सावित्री नामदेवस्य सह कुटुम्बानां अक्षन्तरनेकाल वेल्फेयर असोसिएशन नामदेवस्य नानाविध गोत्रोद्भवस्य महागणाधिपदेवतादि अवन भोजनपाशं गंध पुष्पाक्षतैरभ्यर्च कलशं गट्टंडि कलशं गंध पुष्पाक्षतैरभ्यर्च कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समास्त्रिराः मूले तत्रस्थितो ब्रह्म मध्ये मातृगणास्त्रिराः यजुर्वेद सामवेद अथर्वणाः अंगैश्च सहितास्व गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी चरेस्वरो सन्निधं करो कावेरी पूजा द्रव्या संप्रोक्ष देव आत्मा संप्रोक्ष पुष्पंतोनि पूजा द्रव्याल विदनिजलन बस्थांगदा विवा यस्परे पुंडरीकाक्षः स्वाभ्यां नवग्रहाలకు స్నానం చేయించండి आपो हिष्ठापयाभव नवग्रहाలకు आपो जनयदाधन शुद्धोरगा स्नानं समर्पयामि गन्धः यग्रह देवताभ्यो नमः आदित्याय च सोमाय मंगलाय बुधाय च गुरु शुक्रार्क ग्रहाय नमः बुधवे नमः गुरवे नमः शुक्राय नमः शनीश्वराय नमः राहवे नमः सानेदे एकदा ब्राह्मण उपाहर नवग्रह देवताभ्यो नमः आदित्याय च सोमाय मंगलाय बुधाय च गुरु शुक्र नैवेद्यं समर्पयामि अघोरेभ्यः अग्रगोरेभ्यः सर्वेभ्यो सर्वः सर्व सर्व सानेति एकदा ब्राह्मण उपाहरति एकदैव यजमान आयुस्तेजो ददाति न गणाधिपति देवतरा पौरयुक्त आनंद मंगल नीराजनं समर्पयामि नीराजन नमस्करामि जय बोलो विघ्नेश्वर भगवान की गणाधिपति देवताभ्यो नमः सुप्रेत सुप्रसन्न वरदा भवः अन्यत्र पूर्णं ददाति न देव सविता पितरो वरन्तो अनुमते नमः स्वाहा सरस्वते नमः स्वाहा जय श्री राम नमः स्वाहा सरस्वते नमः स्वाहा देव
जय श्री राम राम लक्ष्मण जानकी राम लक्ष्मण जानकी जानकी राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की श्री राम जय श्री राम మీరు స్వహన్నప్పుడు వేయాలి. ఓం తత్పురుషాయ విద్మహే వక్రతుండ ప్రచోదయాత్ ఓం తత్పురుషాయ విద్మహే వక్రతుండాయ ధీమహి తన్నో ప్రచోదయాత్ ఓం తత్పురుషాయ విద్మహే వక్రతుండాయ ధీమహి తన్నో ప్రచోదయాత్ ధీమహి తన్నో ప్రచోదయాత్ ఓం తత్పురుషాయ విద్మహే వక్రతుండాయ ధీమహి తన్నో ముప వస్త్ర వస్త్ర జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణ బ్రహ్మణస్పద యజ్ఞాయ స్వాహా. ఇట్లా వేస్తే హంసకు వేసినట్టు, ఇట్లా వేస్తే పందికి వేసినట్టు. ఓం హనుమతే నమః స్వాహా. యజ్ఞత్వం జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్. తన్నారుద్ర ప్రచోదయాత్ ఓం తత్పురుషాయ విద్మహే మహాదేవాయ ధీమహి తన్నారుద్ర ప్రచోదయాత్ ఓం తత్పురుషాయ విద్మహే దేవాయ ధీమహి తన్నారుద్ర ప్రచోదయాత్ ఓం తత్పురుషాయ విద్మహే మహాదేవాయ ధీమహి తన్నారుద్ర ప్రచోదయాత్ ఓం తత్పురుషాయ విద్మహే మహాదేవాయ ధీమహి తన్నారుద్ర पुत्राय देवाय तन्नावशास्त्र प्रचोदया ओम तत्पुरुषाय विद्महे सुदे सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणि नमोस्तुते सर्वमंगलन्ये त्र्यंबके देवी नारायणि नमोस्तुते सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणि नमोस्तुते सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणि नमोस्तुते गणानान्त्वा गणपतिकं तत्पुरुषाय विद्महे स्नात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी देवहि अन्नाध्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी देवहि तन्ना दुर्गा प्रचोदयात् आध्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी देवहि कन्याकुमारी देवहि तन्ना दुर्गा प्रचोदयात् गणानां त्वा गणपतिकं हवामहे कवेन कवेन मोफ वस्त्र ज्येष्ठराजं ब्रह्मणा ब्रह्मणस्पतये नमः यज्ञाय स्वाहा इदमिदं नमः राम लक्ष्मण जानकी राम लक्ष्मण जानकी राम लक्ष्मण जानकी ओम तत्पुरुषाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमतः प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमतः प्रचोदयात् वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमतः प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे तथयात् गणानां त्वा गणपतिं
आदिगुं नमः कवेन मोत वस्तें नमः यज्ञाय स्वाहा इदमिदं नमः जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम पुरुषाय विद्महे शिरडि वासाय देवाय तन्नो सायेनाथ प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे शिरडि वासाय देवाय तन्नो सायेनाथ प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे शिरडि वासाय देवाय तन्नो सायेनाथ प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे शिरडि वासाय देवाय ज्येष्ठराजं ब्रह्मणा ब्रह्मणस्पत आनश्रणवन्नोतिभिस्सीदस्सादनो गणपतये नमः यज्ञाय स्वाहा जय बोलो पवन सुत हनुमान के जय बोलो हनुमान के जय बोलो हनुमान के जय बोलो हनुमान के जय श्री राम जय जय श्री राम राजं ब्रह्मणा ब्रह्मणस्पत आनश्रणवन्नोतिभिस्सीदस्सादनो गणपतये नमः यज्ञाय स्वाहा इदमिदं नमः जय बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान के जय बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान के जय बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान के राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान के भोजनमाभ्यः आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदा लोका भोजनमाभ्यः आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदा लोकाभिरामं श्रीराम भोजनमाभ्यः आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदा लोकाभिरामं गणपतये नमः यज्ञाय स्वाहा इदमिदं नमः जय बोलो पवन सुत हनुमान के जय बोलो पवन सुत हनुमान के जय बोलो पवन सुत पुरुषाय विद्महे देवाय तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् पुरुषाय विद्महे महालक्ष्मी देवाय तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् गणानाम् आदित्य प्रचोदयात् पुरुषाय विद्महे भास्कराय देवाय तन्नो आदित्य प्रचोदयात् तत्पुरुषाय 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 विद्महे भास्कराय ज्येष्ठराजं ब्रह्मणा ब्रह्मणस्पत आनश्रणवन्नोतिभिस्सीदस्सादनो श्री सीतारामचंद्र भगवान के जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम यज्ञाय स्वाहा इदमिदं नमः जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम से बोलो प्रेम से बोलो बोलो जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम चंद्रग्रह अक्षाधुष्पदे अष्टापदे नवमति सहस्राक्ष परमे वियान गणानां ब्रह्मणा ब्रह्मणस्पत आनश्रणवन्नोतिभिस्सीदस्सादनो गणपतये नमः जय बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान के जय बोलो श्री सीता हनुमान के जय श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम भक्तस्वामिधरा शिवानवता राजस्वसमेदुते विश्व तस्योमवृष्ठया भवाना राजस्व संग्रह अप्सरे स्वादिविश्राः गौरीनिमाया शरीराणि रक्षत्येकपदे विपदे
चतुष्पदे अष्टे पुत्र परिवार समेत अंगारकग्रह आवाहयामि गणानां गणपति बिम्बवामहे कवेन कवेन राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो श्री राम जय राम जय जय राम जय श्री राम जय श्री राम पुरग्रह पुरहत्रं भक्तस्वाभित युवा आनमनवता चेद्वैतं सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रवा समानं विश्वता ब्रह्मा हिरण्येनाधिरोहति स्थापयामि पूजयामि गणपतिं वामहे कवेन कवेन मुख वस्त्रवस्त्रं गणपतये नमः यज्ञाय स्वाहा इदमिदं नमः जय बोलो हनुमान की राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की राम जय श्री राम गुरुग्रह देवताभ्यो नमः पदे चतुष्पदे अष्टापदे नवपदे सहस्राक्ष परमेव्योः अत्र पुरः सदक्त्यं मत्ते पुत्र परिवार समेत सूर्यग्रह आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि गुरुग्रह देवताभ्यो नमः ब्रह्मणस्पद आनश्रवन्नाभस्येदस्साद गणपतये स्वाहा इदमिदं नमः राम लक्ष्मण जानकी मृतमर्थ्यं च हिरण्यो हेरा रविनामृत अग्निं दोतं वृणेमहे ओतार विश्ववेदस अस्य यज्ञस्य सांगात् सायरात् स्वाहा सदक्त्यं मत्ते पुत्र पूजयामि गणानां त्वा गणपतिं वामहे कवेन कवेन मोप अस्घं गणपतये नमः यज्ञाय स्वाहा इदं नमः जय जय श्री राम जय बोलो हनुमान की जय మనవి 2 గంటలకు అభిషేక కార్యక్రమం ఉంటది కాబట్టి దయచేసి ఆ కార్యక్రమంలో అందరూ పాల్గొనాలని त्रमेवात्र ఛాయాయ మార్తాండాయ తం నమామి శనేశ్వరః శమగ్నిరగ్నివిష్కర చమ్నస్త వతు సూర్యః నమామి శనేశ్వరః గణానాం త్వా గణపతిం వామహే కవేన కవేన మూప వస్త్రవస్త్రమ జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణ బ్రహ్మణస్పద ఆనశ్రవన్నాదిభిస్సేదస్సాద गणपतये नमः यज्ञाय स्वाहा इदमिदं नमः राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की जय बोलो हनुमान जय श्री राम जय श्री राम पुरुषाय विद्महे महादेवाय जय श्री राम पुरुषाय विद्महे पुरुषाय विद्महे पुरुषाय विद्महे महादेव्यै च देव तन्नो विष्णु प्रचोदयात् अत्र पौर्णिमादिना कृष्णेन रजस्सावर्तमाने प्रथमध्यञ्च हिरण्यहेरा आदित्याय सोमाय मंगलाय बुधाय च गुरु शुक्र शनिभ्यश्च राहु केतवे नमः तन्यत्र पौर्णिमादिना तन्यत्र पुरुषाय विद्महे दाश रथाय देवै तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ओम पुरुषाय विद्महे दाशरथाय देवै तन्नो सीतारामचन्द्र प्रचोदयात् ओम पुरुषाय विद्महे दाशरथाय देवै तन्नो रामचन्द्र प्रचोदयात् ओम पुरुषाय विद्महे दाशरथाय देवै तन्नो रामचन्द्र प्रचोदयात् ओम गणानां त्वा गणपतिं वामहे कवेन हनुमान की राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की जय जय श्री राम पुरुषाय विद्महे राम
श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम राम श्रीराम जय राम जय जय राम राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम जय जय राम ओम गं गणपतये नमः यज्ञाय स्वाहा ओम तत्पुरुषात्र भक्तात्र पौर्णमिदादिना आदवस्य अपरात्मनः जय श्री राम इंडिया का अक्षय कार्यक्रम ఉంటే దయచేసి అందరూ కూడా ఆ కార్యక్రమంలో गणपतये नमः यज्ञाय स्वाहा इदमिदं नमः जय श्री राम जय श्री राम श्रीराम राम रामेति राम नाम वराणे श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वराणे श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वराणे श्रीराम रामेति रमे राम नाम वराणे श्रीराम रामेति रमे रामे मनोरमेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वराणे श्रीराम गणपतिं नमामः राम श्रीराम जय राम जय जय राम जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने गणानां त्वा गणपतिं अवामहे कविन कवीन मोप वस्त्रवस्त्रम ज्येष्ठराजं ब्रह्मणा ब्रह्मणस्पत आनश्रवन्नादिभिः जय जय श्रीराम जय श्री राम जय जय श्रीराम जय श्री राम जय जय श्रीराम श्रीराम जय राम जय 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 राम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय राम 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 जय जय राम श्रीराम स्त्रवस्त्रम ज्येष्ठराजं ब्रह्मणा ब्रह्मणस्पत राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की जय श्री राम श्रीराम रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वराणे श्रीराम रामेति रमे रामे मनोरमेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वराणे श्रीराम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम श्रीराम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वराणे श्रीराम रामेति रमे रामे मनोरमे
सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनामवराणे श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनामवराणे श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम प्रणाम तत्तुल्यं रामनामवराणे जय श्री राम गणपतिगं अवामहे कविन कवीना उपवस्त्रवस्त्रव ज्येष्ठराजं ब्रह्मणा ब्रह्मणुष्पत आनश्वरवन्नोदभिस्सेदस्वादो गं गणपतये नमः जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम गणपतिगं अवामहे कविन कवीना उपवस्त्रवस्त्रव ज्येष्ठराजं ब्रह्मणा ब्रह्मणुष्पत जय श्री राम जय जय श्रीराम जय श्री राम राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की जय बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय पूर्णावधि తీసుకురావాలి जय श्री राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम पूर्णावधि देवताभ्याः यायामि ध्यानः शंझमे वजंझमे प्रियंझमे उगावच्छमे सोमा सौवरसंझमे भद्रंझमे श्रेयच्छमे पश्यच्छमे शंझमे वजंझमे प्रियंझमे उगावच्छमे सौवरसंझमे भद्रंझमे पस्पो कुंकुमेली पूर्णस्यात्र पूर्णावधि देवताभ्याः कुंकुमान् विलेपनं समर्पयामि शंझमे वजंझमे गणेभ्यो गणपतिभ्यो नमो नमः गुरुभ्यो विश्वशुल्ल शंझमे वजंझमे प्रियंझमे नुगामच्छमे सोम रसंझमे అమ్మ ఎవరు కూడా రావద్దు దయచేసి తర్వాత మీరందరూ రావద్దు అమ్మ మీరు తర్వాత जय श्री राम ఓన్లీ పూజ చేసిన వాళ్ళు మాత్రమే जय श्री सुरमूर्सरी जय श्री राम कोसाकुंडी राम राम शंझमे वजंझमे प्रियंझमे नुगामच्छमे सोम संझमे भद्रंझमे श्रेयच्छमे अस्यच्छमे यशच्छमे भगंझमे प्रवीणंझमे यंथाचमे भर्ताचमे क्षेमच्छमे धृतिच्छमे विश्वंझमे धहंझमे सविच्छमे जय श्री राम 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 शंझमे वजंझमे प्रियंझमे नुगामच्छमे सोम रसंझमे भद्रंझमे श्रेयच्छमे वस्यच्छमे यशच्छमे भगंझमे प्रवीणंझमे जय श्री राम जय जय श्री राम 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 राम लक्ष्मण जय जय बोलो हनुमान की राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की जय श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम श्री सीतारामचंद्र भगवान में भजंचमे प्रियंचमे हुकामच्चमे सोम नसंचमे भद्रंचमे श्रेयच्छमे हस्यच्छमे यशच्छमे भगंचमे प्रवीणंचमे यन्ताचमे भर्ताचमे क्षेम दीर्घ यत्वंचमे जय श्री राम जय श्री राम
రామ పదము మోక్ష ప్రాప్తి విషయం చెప్తున్నా గట్టిగా అనండి. జై శ్రీరామ్ శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ రామ లక్ష్మణ్ జానకి జై బోలో హనుమానికి రామ లక్ష్మణ్ భక్తులకు మనవి 2 గంటలకు అభిషేక కార్యక్రమం ఉంటుంది. కార్యక్రమం అయిపోవాలి. దయచేసి అల్పాహారము ప్రసాదాలు తీసుకోవాలి. తదనంతరం ఇంటికి పోయి ఉంటే ఇంటికి పోయి వచ్చేసి 2 గంటలకు అందరూ జై శ్రీరామ్ జై జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ మాటలు మంచి జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ జై జై శ్రీరామ ప్రియంజమే యుగామచ్చమే సౌర న సంజమే భద్రంజమే సత్యమే వస్యచ్చమే యశచ్చమే యంతాచమే ధర్తాచమే క్షేమచ్చమే ధృతిచ్చమే విశ్వంజమ కుమర్గ శంభాచమే ధర్తాచమే క్షేమచ్చమే ధృతిచ్చమే విశ్వంజమ మహంజమః శివంజమే జ్ఞాత్రంజమే శ్రీరంజమే లయంజమ जय जय श्री राम जय राम लक्ष्मण जानकी जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय पुष्पांड देवता गणपतिभ्यश्च वो नमो नमः रूपेभ्य विश्व रूपेभ्यश्च वो नमो नमः महभ्य शुलकेभ्यश्च वो नमो नमः रथेभ्यो रथपतिभ्यश्च वो नमो नमः करेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमः कूष्माण्ड देवताभ्यो नमः करपूरयुक्त उबर्क या फलनेर्या फल पुष्पयाच्च पुष्परे रोहस्पर प्रसोपस्तार मंचन्द्वागम्म साहा विरोधिन्यात्तवा पौरस्यच्छमे यशच्छमे भगञ्छमे प्रवीणञ्छमे ह्यन्तासमे भद्धाचमे क्षैमच्छमे कृतिच्छमे विश्वञ्चमामहञ्चवा सविञ्चमे ज्ञात्रञ्चमे प्रकट हो और उसी की तस्वीर का मुझे लगता है उनके लिए ये एक अद्भुत क्षण है, एक ऐतिहासिक पल है और ये खुशकिस्मती है इस पीढ़ी की वो इस पल के गवाह बन पा रहे हैं और इंतजार की तस्वीरों का है। फिलहाल जो तस्वीर है पहली तस्वीर
राष्ट्र के प्रमुख है। इस हैसियत से उस हैसियत से राज्यपाल इसलिए भी घोषणा के हिसाब से मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री का कराया है। वहाँ पे ये तिलक लगा दिया गया, जहाँ वेद लिखे गए, उपनिषद लिखे गए, तमाम चीजें निकल कर बताई। ये हमारी सॉफ्ट पावर है। मोदी को मिल रहे हैं, उनके किस्मत में कि प्रतिष्ठा कार्यक्रम में दो मतलब हिस्सा लें, और तो ये बड़ी है। कर्नाटक के मूर्तिकार ने इसको बनाया है, मकराना राजस्थान के पत्थर बुलाए गए हैं, बाकी पत्थर यहाँ से आए हैं। तो ये पूरा मंदिर पूरे भारत को समेटे हुए है, और उसी की झलक प्रधानमंत्री ने दिखाने को कहा था। पहली बात तो शास्त्रों के साथ मंदिर बने, और दूसरा कि इसमें पूरा भारत की झलक दिखलाई दी। तो राम मंदिर के अंदर पूरे भारत Ram
विश्वास है कि राम आएंगे। మీరందరూ కూడా దయచేసి ఆ కార్యక్రమంలో పాల్గొని తమ జీవితాలు ధన్యం చేసుకోవాల్సిందే. జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్. అందరికీ చేతులెత్తి నమస్కరిస్తున్నాము. అల్పాహారము ప్రసాదం తీసుకోవాలి. కాబట్టి మీరందరూ రావాలి. 2 గంటలకు ఆ కార్యక్రమం ఉంటుంది. మీరందరూ కూడా అల్పాహారము ప్రసాదం తీసుకోవాల్సిందే. జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్. ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న భక్తుల యొక్క వాక్యమే వాక్యము హృదయంలో జరిగింది. తిరిగి కలియుగంలో జై శ్రీరామ్ చెప్పాలి. జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్.